پاکستان کے لیے موجودہ حکومت جو ہے اس کی وجہ سے ایک کے بعد ایک بری خبر آتی ہے، اور یہ ان کے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی کل ہی میں نے آپ کو بتایا کہ چیمپئن ٹرافی کا جو میزبان تھا وہ پاکستان تھا، اور جو آخری تقریب تھی جہاں پہ انڈیا نے چیمپئنز ٹرافی جیت لی، تیسری مرتبہ وہ جیتے ہیں۔ شاندار کھیل انہوں نے کھیلا ہے اور بڑی پروفیشنل کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے۔ تو وہاں جو تقریب تھی اس کے اندر سے پاکستان ہی غائب تھا۔ یعنی یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جو ملک میزبان ہے وہ ملک ہی فائنل کے بعد ہونے والی تقریب سے، جو ٹرافی دینے والی تقریب ہے، اس سے غائب ہے۔ اور یہ سوال شعیب اختر صاحب نے سب سے پہلے اٹھایا، اور پھر بہت سارے لوگ اس کے بعد سے اب تک اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی پی سی بی کا نمائندہ گراؤنڈ میں موجود تھا، لیکن نہ 3 میں نہ 13 میں، یعنی پاکستان کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ اتنا بڑا ایونٹ پاکستان نے کروایا، اس کی میزبانی کی، اتنا اربوں روپیہ قوم کا لگا دیا، جناب نئے اسٹیڈیم تیار کیے گئے، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب ناظرین، ایک اور جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جماعت پر بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا، اور اس کے علاوہ کچھ اور دعووں کے ساتھ پاکستان کو 2025 کے لیے سوئس مانیٹر کی انسانی حقوق کی واچ لسٹ میں شامل کر لیا گیا۔ یہ پاکستان میں انسانی حقوق ٹھیک نہیں ہے، اس کو ڈالو مانیٹرنگ کے اندر، اور واچ لسٹ کے اندر اس کو شامل کیا جائے، اس کے اوپر نظر رکھی جائے۔ پاکستان کو لسٹ میں شامل کرنے کی وجہ شہری آزادی محدود ہونا، انسانی حقوق کے کارکنوں کو حکام کی جانب سے من مانے طریقے سے نشانہ بنانا، اور صحافیوں کو کالے قوانین کے ذریعے دبانا، یہ وہ وجوہات ہیں۔ یعنی جیسے انہوں نے یہ پیکا کا ایک کالا قانون بنایا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے ساتھ، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت بری طرح ٹارگٹ کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے اندر جو ہے وہ جس میں شہری آزادیوں میں تیزی سے کمی کا سامنا کرنے والے ممالک کی ایک فہرست ہے، اور سوئس نے اپنی ویب سائٹ پر پاکستان کی حیثیت کو دبایا ہوا قرار دیا۔ یعنی ایک گھٹن ہے پاکستان کے اندر، پاکستان میں جو ہے وہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ کریک ڈاؤن کا انہوں نے مشاہدہ کیا جو سیاسی مخالفین کے احتجاج کے خلاف ہوا ہے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا گیا، ہزاروں بلکہ یہ تو ہیں، اور ان پر مبہم اور حد سے زیادہ وسیع قوانین کے تحت فرد جرم عائد کیے۔ دہشت گردیوں کے مقدمے انہوں نے کارکنوں کے اوپر کر دیے۔ حکام نے مظاہرین کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے اہم شاہراہوں اور رستوں کو بند کر دیا۔ یہ مہذب دنیا میں بری بات سمجھی جاتی ہے کہ اگر مظاہرین احتجاج کرتے ہوئے کہیں سے گزرنا چاہتے ہیں تو انہیں روٹ فراہم کیا جاتا ہے، نہ کہ وہاں پہ کنٹینرز کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ تو مہذب دنیا میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ پاکستان میں اٹس اے نیو نارمل۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جب چاہے تو مریم نواز اور بلاول اور فضل الرحمان یہ سارے اسلام آباد آ سکتے ہیں، آ کر بیٹھ سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں۔ تحریک لبیک آ سکتی ہے، آ کر بیٹھ سکتی ہے، احتجاج کر سکتی ہے۔ ایک دور میں پاکستان تحریک انصاف اور طاہر القادری صاحب آ سکتے ہیں، آ کر بیٹھ سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن آپ جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کے خلاف ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ آپ کو حرکت بھی نہیں کرنے دے گی۔ ہاں، پنجاب حکومت جو ہے، میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں، شریف خاندان، اس کو یہ ہتھکنڈے آتے ہیں، وہ یہ کوششیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ جب طاہر القادری صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اس کے باوجود ان کے پورے وہ مدرسے کو اور گھر کو اور ان سارے علاقے کو جو لاہور میں فیصل ٹاؤن کا ہے، اس کو کنٹینروں کے ساتھ دیواریں کھڑی کر کے انہوں نے گھیر لیا تھا۔ اس دور میں بھی جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب بڑے ایکٹیو تھے، اور شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، تو انہوں نے ایسا کیا تھا اس دور میں۔ ان کا یہ ایک وتیرہ ہے، یہ خود بھی یہ کام کرتے ہیں۔ ناظرین، اب یہ تو آ گیا ایک معاملہ کہ پاکستان کے حوالے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جو کچھ بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا صحافیوں کے ساتھ یا جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ساتھ یا وکلا ہیں ان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، اور جو ظلم اور بربریت ہے اس کے اوپر عالمی ادارے ایک ایک کر کے بات کر رہے ہیں۔ ایک اور واچ لسٹ میں پاکستان کو شامل کر دیا گیا، بڑی تفصیلی کہانی ہے، اور اس میں مارنگ بلوچ صاحبہ کا بھی ذکر ہے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ اس کے اندر جو ہے وہ ایک ذکر ہے ایمان زینب بازاری صاحبہ کا کہ ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے، انہیں پریشان کیا گیا، وہ انسانی حقوق کے محافظ ہیں، اور وہ بطور وکیل پسے ہوئے طبقات کے مقدمات لڑتی ہیں یا جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں۔ اور ساتھ مانیٹر نے کہا کہ سندھ اور بلوچ نسل کے لوگوں کے احتجاج کو حکام کی جانب سے جبر کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعات شہری آزادیوں کو برقرار رکھنے کے پاکستان کے وعدوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اب ناظرین، ایک اور خبر ہے، آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ ایک خطاب کیا ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے۔ ایک تو خطاب کے اندر بڑی لیدے ہوئی ہے، خطاب کے اندر کیا ہوا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن لبے لباب یہ ہے کہ زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں عوام کی امیدوں پر پورا اترنا ہوگا۔ دیکھیں زرداری صاحب، اگر عوام کو آپ سے کوئی بھی امید ہوتی تو عوام آپ کو ووٹ ڈال دیتی۔ عوام کو آپ سے امید ہی نہیں ہے، آپ ان امیدوں پہ پورا اترنا چاہتے ہیں عوام کی جو امیدیں عوام کو آپ سے ہے ہی نہیں۔
عوام کو آپ سے صرف یہ امید ہے کہ آپ کو گھر بھیجنا ہے. عوام نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا. آپ کو جعلی فارم 47 کے اوپر لا کر اقتدار میں بٹھایا گیا. اس کے بعد جعلی فارم 47 والے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے سارے وہ اکٹھے کر کے ووٹ شوٹ آپ جعلی صدر پاکستان بن گئے. اسی طرح پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی جعلی فارم 47 کے اوپر آئے اور جعلی فارم 47 والی اسمبلی کے اوپر وہ وزیر اعظم بن گئے. اسی طرح آپ نے سندھ میں اپنی حکومت بنا لی, بلوچستان میں اپنی حکومت بنا لی اور پنجاب کے اندر مریم نواز کی حکومت بنا دی گئی. تو یہ آپ نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہے. لیکن زرداری صاحب نے سندھ کی آواز سنی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں انہوں نے سیاست کرنی ہے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ سندھ ان کا مورچہ ہے. جب بھی ان کے اوپر برا وقت آتا ہے یہ جا کے سندھ میں چھپ جاتے ہیں. اب جناب زرداری صاحب کہتے ہیں کہ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کی انہوں نے مخالفت کر دی. اس تجویز کی میں بطور صدر حمایت نہیں کر سکتا. حکومت کو کہتا ہوں کہ یہ تجویز ترک کر دے. یہ جناب زرداری صاحب نے کہا. لیکن زرداری صاحب کے خطاب کے دوران پاکستان تحریک انصاف نے ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا. تحریک انصاف کہتی جی ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیتے تو ہم انہیں بولنے کا موقع نہیں دیں گے. ٹٹ فار ٹیٹ. انہوں نے وہاں پہ بہت نعرے لگائے. سب سے زیادہ جو نعرے لگے وہ اردلی اردلی کے نعرے لگے. اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک فیورٹ نعرہ ہے وہ لگاتے رہے مریم کے پاپا چور ہیں, مریم کے پاپا چور ہیں. یہ نعرہ بہت دفعہ لگایا گیا قومی اسمبلی میں. اور اس کے بعد قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے ہیں اور وہ لگتے ہیں نہ وہ باغی نہ غدار. قیدی نمبر 804, تیرا یار میرا یار, قیدی نمبر 804. تو یہ نعرے لگتے ہیں. تو زرداری صاحب نے بڑی تکلیف کے اندر بڑی مشکل سے کانوں کے اوپر وہ چڑھا کے ہیڈ فون وغیرہ جو ہے وہ انہوں نے تقریر کی ہے. لیکن شدید نعرے بازی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے اور یہ خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں میری اب تک کی انفارمیشن کے مطابق میں اس میں مزید کنفرمیشن لے رہا ہوں. جو اطلاعات میرے پاس آئی وہ شیئر کر دیتا ہوں میں آپ کے ساتھ, کیونکہ جو پاکستان سے باہر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہ آن لائن شرکت کرتے تھے, غالباً ان کی شرکت نہیں ہوئی. لیکن جن لوگوں کی شرکت ہوئی ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر پاکستان میں موجود ہیں اور انہوں نے بڑی تفصیلی ملاقات کی ہے. کچھ عام فیصلے ہیں ان کا جو لب لباب ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اب کرنے کیا جا رہی ہے. تحریک انصاف کی قیادت عمران خان صاحب کو دوبارہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے جا رہی ہے اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. ہوا کیا یہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ کل رات جو سیاسی کمیٹی میں میٹنگ ہوئی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب سے جا کر دوبارہ ملاقات کی جائے اور عمران خان صاحب کو کہا جائے کہ دوبارہ مذاکرات شروع کر دیں. اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو اس وقت مذاکرات کا کہا جب 26 نومبر کا قتل عام ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ مذاکرات کر لیں, وہ بھی پارٹی کے بار بار کہنے پر. اور بعد میں عمران خان صاحب نے پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ بیٹھو اور فیصلہ کرو یا بتاؤ مجھے کہ ان مذاکرات سے کیا حاصل ہوا. ان مذاکرات کے نتیجے میں 26 نومبر کا قتل عام جو ہے اس معاملے پہ کافی حد تک مٹی پڑ گئی. وہ معاملہ بالکل ڈاؤن چلا گیا. 26 نومبر کے قتل عام کے اوپر جو معاملہ اٹھا ہوا تھا وہ ان مذاکرات کے نیچے دبنا شروع ہو گیا. دوسرا, عمران خان صاحب نے جو ریمیٹنسز کے حوالے سے ایک کال دی تھی کہ ان کا بائیک آؤٹ کیا جائے, وہ کافی حد تک کامیاب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات بھی کر رہی تھی. تو اوورسیز پاکستانیوں میں ایک میسج گیا کہ جناب حکومت کے ساتھ تو پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کر رہی ہے. تیسرا, یہ حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ترستی رہتی ہے, تحریک انصاف اس حکومت کے ساتھ بیٹھ گئی اور حکومت میں ایک کانفیڈنس آیا کہ وہ حکومت کے اندر ہے. آپ غور کریں تو ان مذاکرات سے پہلے حکومت کا اعتماد نہیں تھا, نہ انہوں نے کابینہ کے ممبرز کی تعداد بڑھائی تھی, نہ ان میں اتنا کانفیڈنس تھا, نہ وہ اتنے کھل کر سامنے آتے تھے. لیکن جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی ٹیبل پہ حکومت کے ساتھ بیٹھی, جو کہ ایک اچھی بات ہے, مذاکرات کرنے چاہیے, لیکن اس سے حکومت کے اعتماد میں اضافہ ہوا, حکومت تگڑی ہوئی ہے. تو پھر عمران خان صاحب نے مذاکرات اس لیے ختم کر دیے کہ یار آپ ڈیڈ لائن دے دیں, اس ڈیڈ لائن تک اگر یہ ہمارے مطالبات پورے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. مطالبات کیا تھے؟ دو, کہ جو سیاسی نوعیت کے قیدی ہیں جن کو بند کیا ہوا ہے غیر قانونی غیر آئینی طور پہ, انہیں جو ہے وہ رہائی دی جائے. اور دوسرا, عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی پر اور 26 نومبر کے قتل عام پہ. تو ان دونوں مطالبات کو تسلیم نہیں کیا گیا اور جب مطالبات تسلیم نہیں ہوئے تو پھر عمران خان صاحب نے مذاکرات کینسل کر دیے تھے. اب پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ عید کے بعد بجائے اس کے کہ یہ میں قیادت کی بات بتا رہا ہوں, انہیں یہ لگتا ہے کہ عید کے بعد بجائے اس کے کہ احتجاج کی طرف جائے یا ایک احتجاج کی کال دی جائے, کرنا یہ چاہیے کہ حکومت کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کے اندر انگیج ہو جانا چاہیے. میری دانش میں شاید یہ ٹرک کی بتی ہے جو عمران خان صاحب کو ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے, لیکن فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے جیل کے اندر سے بیٹھ کے کہ انہوں نے مذاکرات کی طرف جانا یا نہیں جانا. اس میں جو عام ترین پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ شامل ہوئے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب بھی شامل ہوئے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, باقی پارٹی کے جو سینئر عہدیدار ہیں وہ سارے شامل ہیں. اچھا, اس میں کیا عمران خان صاحب راضی ہو جائیں گے, یہ ایک سوال ہے. تو میرا اس پہ تجزیہ یہ ہے کہ خان صاحب کو راضی کرنا ذرا مشکل ہے. ان کے ساتھ جھوٹ بولنا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے یا حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ یہ مذاکرات کیے جائیں. حالانکہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی کہ مذاکرات کیے جائیں تو اسٹیبلشمنٹ پہلے مذاکرات ختم ہی نہ ہونے دیتی, کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتی.
नंबर 2, अगर एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करना चाहेगी तो एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली तो ये हुकूमत है, तो हुकूमत फिर इनिशिएट करेगी इस मामले को कि जनाब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम फलां चीज़ें देना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की मुझे नहीं लगता कोई दिलचस्पी है, उन्हें खासा कॉन्फिडेंस आया है पिछले मुज़ाकरात के बाद, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की तरफ मुबैना तौर पर लेकर जाना चाहती है, जो मेरे सोर्स ने मुझे बताया है। इस पर शेर अफजल मरवत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उनका यह दावा है कि ईद के बाद तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है, तो शेर अफजल मरवत साहब ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि ये 10 लोग भी जमा नहीं कर सकते, ये मौखर कर देंगे इस एहतजाज को। वजह वो ये बताते हैं कि ये लोगों को निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब पार्टी में नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो उन्हें लगता है कि उनके बगैर कोई बंदा नहीं निकलेगा। फिर उन्होंने एक और इशारा किया, और ये उन्होंने ठीक बात की, कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन सर पे हैं और इन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है। देखिए, इस वक्त इमरान खान साहब की जितनी मकबूलियत है, तो हर हाल में गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बननी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत बाशऊर लोग हैं, बड़े शानदार लोग हैं, और वो बड़े मजबूत लोग हैं, और उनमें इत्तफाक भी बहुत है। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान और MWM के साथ भी खड़े हैं। तो अगर ये MWM का और इमरान खान साहब का इत्तेहाद कुछ मकामी लोगों के साथ मिलकर ये इलेक्शन ठीक तरीके से मैनेज करके लड़ता है, तो गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर सकती है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि PMLN जो है वो दूसरे नंबर की पार्टी भी नहीं है। वहां दूसरे नंबर पे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी, जिनके पास कुछ थोड़ा बहुत ग्राउंड है गिलगित बल्तिस्तान का। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोती बोलता है, ऐसे में वहां पे ना धांधली करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वोटर कम है और जितने लोग हैं वो सारे बड़े बाशऊर हैं। तो वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैनेज ठीक तरीके से कर ले और वहां कंपेन ठीक तरीके से चला ले और अपने उम्मीदवार जो हैं वो सही तरीके से चुन ले, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेट अवे गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीत सकती है। नाज़रीन, फैसल चौधरी साहब ने एक और चीज़ की गवाही दी है। फैसल चौधरी साहब इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने कहा, जी इमरान खान साहब को मैंने खुद कहा था कि बनी गाला की ऑफर है, लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया, वो कोई डील करना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि मैं जेल में ही ठीक हूं। इससे पहले इमरान खान को अटक जेल में बैरून मुल्क शिफ्ट होने की ऑफर भी दी गई, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। देखें, इमरान खान जेल के अंदर बैठा है, वो जेल में बैठ के मुकाबला कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं इस हुकूमत से मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहता, मुश्किलात है तो सह लेंगे, लोग अपने हक के लिए बाहर निकलें और इस हुकूमत को तस्लीम ना करें, क्योंकि ये जाली मैंडेट के साथ आई है। अब इमरान खान जेल में बैठ के सख्तियां बर्दाश्त करके, पाकिस्तान की तारीख की सबसे सख्त जेल है इमरान खान की। इतनी सख्त जेल पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी कैदी ने नहीं काटी। नवाज शरीफ जब भी जेल गए तो नजर आते थे, उनकी आवाज सुनाई देती थी, उनकी तस्वीर दिखाई देती थी। नवाज शरीफ साहब को बाहर लाया जाता था, बार बार सामने दिखाया जाता था, बीमार होकर आराम से अस्पताल भी आ जाते थे। लेकिन इमरान खान के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो डट के जेल काट रहा है। आज तक आपको इमरान खान साहब की एक मरतबा भी शक्ल नहीं दिखाई गई, एक मरतबा भी इमरान खान की आवाज नहीं सुनाई गई। सरकार ने ऐसा बंदोबस्त किया, गुज़िश्ता 1.5 साल से ज्यादा टाइम हो गया है कि इमरान खान ना किसी को दिखाई दे ना किसी को सुनाई दे। तो इतनी सख्त जेल आज तक किसी सियासी लीडर ने नहीं काटी। सियासी लीडर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह होती है कि वो लोगों के सामने ना आ सके, लोग उसे देख ना सकें, उसकी आवाज ना सुन सकें। लेकिन अब जो लीडर होता है, जब वो जेल में जाता है तो उसकी मकबूलियत में इजाफा होता है। उस वक्त वो चाहता है कि वो पब्लिक को नजर आए, लेकिन इमरान खान साहब से ये वाली सहूलत भी छीन ली गई है। और हुकूमत की दूसरी तरजीहात क्या है, ये आप सुन के एक और खबर हैरान हो जाएंगे। 92 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं और उन्होंने एक खबर दी है, तारिक अजीज साहब। वो ये कहते हैं कि नए वुज़रा के लिए मिनिस्टर इनक्लेव में बंगलों की अलाटमेंट, ये एक मसला बन गया था, बंगले नहीं मिल रहे थे मिनिस्टर इनक्लेव में। तो वहाँ पे जो घुसपैठिए घुसे हुए निकालने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब की ड्यूटी लगाई गई। और वजीर ही इतने ज़्यादा हो गए कि रिहाइशगाहें कम पड़ गई हैं। तो बहरहाल अब उनकी गाड़ियों का मसला बन गया है। वुज़रा ने कहा जी कि हमने छोटे मॉडल की गाड़ियाँ नहीं लेनी या पुराने मॉडल की गाड़ियाँ नहीं लेनी, हमें ज़बरदस्त किस्म की अप टू डेट गाड़ियाँ मिलनी चाहिए। तो इस पर तारिक अजीज साहब बताते हैं कि वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है और ख्वाजा साद रफ़ीक की सरबराही में एक कमेटी कायम कर दी है और 30 नई गाड़ियों की खरीदारी की इतलात हैं। अंदाज़ा कीजिए आप, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान कर्जे से चलने वाला मुल्क है, पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं कि हमारे कितने पतले हालात हैं। ऐसे वक्त में भी पाकिस्तान की हुकूमत के चौंचले क्या हैं कि वुज़रा को नई गाड़ियाँ लेकर देनी है, बेहतरीन लग्जरी घरों के अंदर इनको शिफ्ट करना है। अंदाज़ा कीजिए आप, ये इस तरह पाकिस्तान चला रहे हैं। नाज़रीन, आलिया हमदा साहिबा के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊँ, आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि उनको टारगेट किया जाएगा और बाकायदा किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिससे इस निज़ाम को बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो बड़ा एक्टिवली पूरे पंजाब में मूव कर रही हैं। अभी जो पता चला कि वो चकवाल में और तलागंग के इलाकों में गई हैं
वहाँ जाके उन्होंने पार्टी की तंजीम से मुलाकात की, जिन लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती की गई उनको इकट्ठा किया। इससे पहले वो मंडी बहाउद्दीन भी गई थी, जो किया गया था। आलिया हमजा साहिबा ने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस की है पार्टी में, और इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि पंजाब भर में जिसके घर में भी पुलिस और नामालूम अफराद दाखिल हों या जिसकी भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए, वो फौरी तौर पे पुलिस को दरखास्त देगा, और जो दरखास्त नहीं देगा उसका केस माना ही नहीं जाएगा कि उसके साथ कोई ज्यादती हुई है। यानी पंजाब में जिसके घर के अंदर भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस नामालूम अफराद या पुलिस या कोई एजेंसियां पामाल करें, वो फौरी तौर पे बाउंड है कि वो अपनी पार्टी को इतला देगा तहरीरी तौर पे, और तहरीरी तौर पे वो बंदा पुलिस को एप्लीकेशन देगा, इंतजामिया को, हुकूमत को या पुलिस को, इदारों को। अच्छा, पुलिस इसमें एफआईआर तो काटेगी नहीं, ये तो सबको पता है, लेकिन वो एप्लीकेशन बाद में चली जाएगी अदालत में, और अदालत के अंदर ये केस पेंडिंग हो जाएगा। आज नहीं तो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, और ये ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ये पुलिस हो गई, ये सब लोग नौकरी पेशा लोग बहुत बुज़दिल होते हैं, बहुत ज़्यादा बुज़दिल होते हैं। इन्हें ज़रा सा भी शक हो जाए ना कि इन्हें अगले दौर में मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, तो ये कभी भी गलती नहीं करते और कानून नहीं तोड़ते। ये इसलिए कानून तोड़ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिएक्ट नहीं कर रही। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकी ब्यूरोक्रेट्स की शक्लें निकाल के सोशल मीडिया पे दिखाना शुरू कर दी थी ना, कि ये इनके माँ बाप भी देख लें, इनके बच्चे भी देख लें, ये सब देखें कि इनके ये जो सपूत है ख़ानदान के, ये किस किस्म का जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं, ये किस तरह लोगों को पीस रहे हैं, ये किस तरह लोगों का जीना हराम किया हुआ है इन्होंने, या कैसे इन्होंने धांधली की है, तो इन ब्यूरोक्रेट्स को मुसीबत बन गई थी। ये रिक्वेस्टें करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और डरना शुरू हो गए थे कि हमें ये काम नहीं करना। तो ये चीज़ें हुई हैं माजी में। अब मेरे ख्याल में ये एक अच्छी ऑप्शन है कि जिसके घर भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो, वो फौरी तौर पे जो है वो पुलिस को दरखास्त दे और बाद में अदालत के अंदर दरखास्त दे, और ये मामला चलता रहे। पीटीआई की हुकूमत एक दिन तो आनी है, ऐसा तो हो नहीं सकता आप हमेशा उनको बाहर रखें, तो ये ब्यूरोक्रेट खुमियादा भुगतेंगे, और ये एस्टैब्लिशमेंट कभी पीछे मुड़ के देखेगी भी नहीं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ इंटरेस्टिंग बात। एस्टैब्लिशमेंट ने जिन ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की पार्टी के साथ ज्यादती की थी मुशर्रफ के दौर में, बाद में जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब इक्तदार में आए थे, तो उन्होंने चुन चुन के उन ब्यूरोक्रेट से बदले लिए थे। और मजे की बात यह है कि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने उन ब्यूरोक्रेट्स का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। तो आज जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जितने भी पुलिस वाले हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के आलाकार बन के गैर कानूनी और गैर आईनी काम कर रहे हैं, वो इस बात को याद रखें कि कल को एस्टैब्लिशमेंट के लोग उनका टेलीफोन भी नहीं उठाएंगे, और वो बेचारे मिन्नतें करते रहेंगे कि हमें बचाओ, और उन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। नाज़रीन, मेरे पास और बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन गुजरावाला से एक ऑडियो वीडियो हमारे पास आई है। मैं वो ऑडियो का एक हिस्सा आपको सुना देता हूँ, वो आप सुन लीजिए पहले कि वहाँ पे क्या किया जा रहा है गरीबों के साथ, गरीब लोगों की ज़मीनें कैसे ली जा रही हैं। अच्छा, इसमें जो मेरा कंसर्न है वो ये नहीं है, हो सकता है कोई सेक्शन सुक्शन लगा के ज़मीनें ले ली हो ज़बरदस्ती, डीएचए के लिए सड़कें निकालने के लिए रास्ते निकाले जाते हैं ऐसे, लेकिन ये ज़रखेज़ ज़मीनें हैं जहाँ पे ये डीएचए और बनाया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं। वो नौजवान बेचारा कह क्या रहा है, ज़रा उसकी आप बात सुने। डीएचए गुजरांवाला कैंट बदोई साइयां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਡੀਐਚਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਣੇ ਕਰਦੇ ਬਈ ਔਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, तो ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਅਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਹੈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਣਕ ਕੋਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਦਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੜਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਸੜਕਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੜਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦਈਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡੀਐਚਏ ਵਾਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣਗੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। अच्छा, और भी है इसमें काफ़ी, बेचारा अपना रो रहा है ये नौजवान, और ये शेयर की है ऑडियो वीडियो अरसलान बलोच साहब ने, ये अपने मोबाइल से वीडियो बना के ये कह रहा है जी कि, और ये ज़रखेज़ ज़मीनें हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर आपने ग्रीन इनिशिएटिव लेकर आना है, ग्रीन इनकलाब आप लेकर आना चाहते हैं, जैसा कि आर्मी चीफ कह रहे थे कि पंजाब के अंदर, तो चोलिस्तान की बजाय ये इलाके ज़्यादा बेहतर थे। ये ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, यहाँ पे आपके पास पहले से एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, सदियों से यहाँ पे जो है वो खेती बाड़ी हो रही है, और नहरी ज़मीनें हैं, शानदार ज़मीनें हैं, ज़रखेज़ ज़मीनें हैं,
تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پہ ہم سوسائٹیز کاٹ دیتے ہیں یا پلاٹوں سے پیسہ بنا لیتے ہیں, اور وہ جو ایریاز ریگستان بن چکے ہیں وہاں پہ ہم نہریں لے کر جا رہے ہیں. اس پہ زرداری صاحب نے بھی ویسے اب اعتراض کر دیا.